अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर खिलाफत का एक वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने एक मर्तबा शदीद सर्द और तारीक रात में एक जगह आग रोशन देखी। चुनाचे वहाँ तशरीफ ले गए। उनके साथ जलील अल कद्र सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। हज़रत उमर ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। एक बच्चा कह रहा था, अम्मी जान, इन आंसुओं पर रहम खा और कुछ खाने को दो। दूसरा बच्चा ये कह रहा था, लगता है शदीद भूख से जान चली जाएगी। और तीसरा बच्चा ये कह रहा था, अम्मी जान, क्या मौत की आगोश में जाने से पहले मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे इस हाल का जिम्मेदार कौन है। औरत ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे फरमाया, कोई है जिसने उमर को तुम्हारे इस हाल से आगाह किया हो। औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा। ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी रियाया की कुछ खबर नहीं। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मुसलमानों के बैतुल माल गए और दरवाज़ा खोला। बैतुल माल का मुहाफ़िज़ बोला, खैर तो है अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने इसका जवाब नहीं दिया और आटे की एक बोरी, घी और शहद का एक डब्बा बैतुल माल से निकाला और चौकीदार से फरमाया, इन्हें मेरी पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, आप चाहते क्या हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, आप ये चीज़ें अपनी पीठ पर न लादें। ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। चौकीदार ने कोशिश की कि अमीरुल मोमिनीन का तैयार करदा सामान वो खुद अपनी पीठ पर लाद ले, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और उससे यूं मुखातिब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरी पीठ पर लाद दो, क्या क़यामत के रोज़ तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे। ये कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर लाद लिया। जब उस औरत के घर पहुँचे तो आग के पास बैठ गए और उन बच्चों के लिए खाना पकवाया। जब खाना तैयार हो गया तो उसमें घी और शहद की आमज़लिश की और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर उन यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, कसम अल्लाह की, तुम उमर से कई ज़्यादा मनसब खिलाफत के अहल हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने इससे फरमाया, ऐ अल्लाह की बंदी, कल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पास जा, वहाँ मैं हूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतल्लिक़ उससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठे रहे और उन बच्चों को देखते रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, आइए वापस चलते हैं,
کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے اوس فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہو جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ عورت کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے اوز خرید لی اور حضرت عمر بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ تاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔